श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान योगा। श्री भगवानुवाच इमां विवस्वते योगां प्रक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्ताम् इमां राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मयात्यद्य योगा प्रक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वां वेत्त परन्तप। अजोऽपि संज्ञाव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्राकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मा मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। वीतरागा भयक्रोधा मानमया मामुपाश्रिताः वहवो ज्ञानतपसा पुता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं याजन्त इह देवताः। क्षिप्रां हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यां मया सृष्टां गुणा कर्म विभागशः तस्या कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न साबध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वां पूर्वै पूर्वातरां कृतां किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बध्यव्यां बध्यव्यांच विकर्मणः अकर्माणस्य बध्यव्यां गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्मया पश्येदा कर्मणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृत्स्ना कर्मकृत् यस्या सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितां बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगां नित्या तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वा परिग्रह शरीराम केवलं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषाम् यादृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसा यज्ञयाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतां ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपायुहुति सत्रादीनि इन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुहुति शब्दादीन् विषयान्य इन्द्रियाग्निषु जुहुति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मा संयमा योगाग्नो जुहुति ज्ञानदीपिते द्रव्या यज्ञास्तपो यज्ञा योगा यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया सामशीतव्रतः अपाने जुहुति प्राणां प्राणे अपानां तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहुति सर्वेऽप्यते यज्ञविदो यज्ञास्खपिता कल्मषः यज्ञाशिष्टामृता भूयो यान्ति ब्रह्मा सनातनां नायां लोक्यस्ता यज्ञस्य कुतो अन्या कुरुसत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा बीतता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान्नेवं गत्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यामयाद् यज्ञात् ज्ञानायज्ञा पर
परन्तपा सर्वां कर्माखिलां पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहा मेवां यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनां सान्तरिष्यसि यथैधांसि समिधो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशां पवित्रामिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगासमनस्त्य कर्माणां ज्ञानासमचिन्ना संशयम् आत्मावन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्वं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत इति ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय सम्पूर्णम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ